شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک بڑی خوبصورت گل لکھی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کبھی یہ نہ کمی حضور دا مقام بڑا بلند ہے. گل بڑی سمجھن والی تو زندگی چ پہلی بار سنن دیا ہوئے انہوں نے کہا کدی یہ گل نہ کہیں کہ حضور دا مقام بڑا بلند ہے. کسی نے پوچھا کیوں اندر دیکھو نا بندہ چھت تے ہوئے تے بندہ اندر میں بلاندے آ دا مطلب ہے کہ کوئی چھت تے چڑھیا تے بلاندے نا. اللہ اگر چھت تے تھلے ہوئے گل میری سمجھ آئی ہے نا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا انہاں آکھیا حضور دی نال محبت دا تقاضا ہے یہ نہ کہیں کہ حضور دا مقام بڑا بلند ہے. یہ کہیں کہ بلندی کو جو بلندی ملی ہے یہ بھی مصطفیٰ کے قدموں سے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بلندی کو جو بلندی ملی ہے یہ بھی سونے دے بولو نہیں یار سونے دے. انہیں پوچھے جی دلیل کی ہے فرمایا رب دا قرآن پڑھ. سبحان اللہ. کہا جی وہ کی انہیں کیا پورے عرب دے وچ کتے ہور مٹی نسی ہے اللہ اکبر. یہ ہوئے گی یقیناً. اللہ اکبر. انہیں کہا جس مٹی نے یار دے پیران چومیا قرآن چاہ کہ اللہ اقسم بہذا البلد سونے اس مٹی دی منو قسم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو گالے سمجھ ہوندی نہیں ہوندی. اب حضور تو قدم رکھ کے گزر گئے نا. اللہ اکبر. اب حضور تو قدم رکھ کے گزر گئے نا. اللہ نے اس مٹی کی قسم اٹھائی اور راستے میں کہا اگر اس مٹی نو اینا کمال اللہ نے رکھیا اگر کوئی بیمار ہوئے تو مٹی پانی چپا کے پیوے مدینے دی رب. سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا غلام ہے رسول کے غلام یہ رسول میں اور بھی کہو عشق مصطفیٰ زندگی رسول ہے. سبحان اللہ. تو بات سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ. باجی بلندی کو بھی بلندی مصطفیٰ سے ملی ہے. ہاں ہاں اگر حضور کے قدم مکے میں نہ لگتے تو ہمیں کیا پتا مکہ کیا تھا. کیوں یہ نہیں ہے اگر حضور کے قدم مدینے میں لگتے تو ہمیں کیا پتا مدینہ کیا تھا. اور جدھر جدھر یار کے قدم لگتے گئے ایمان سے ایک بات بتانا پورے عرب میں پہاڑ ہے کہ نہیں؟ بولو ہر پاسے جدھر دیکھو پہاڑی پہاڑ کی گل سارے پہاڑوں چڑھ چڑھ کے اتنے ویکھن جاتے سارے ملتے تو صحیح ہے پکی گل ہے. اچھا جی تے غار سور تے کیوں چڑھتے؟ باجی کالی تے ہو رہے جڑی پیش چو دے تے یہاں دی گل ہے نا غار سور کیوں چڑھتے جے؟ اوئے ہوئے گل سمجھ آئی ہے؟ تے غار ہرا کیوں چڑھتے جے؟ انہاں کے لتاں پیڑ ہوندیاں ہیں انہاں کہا کوئی گل نہیں. کھلیاں پہ گئی انہاں کہا کوئی گل نہیں. اتنے ضرور چڑھنا ایویں کسی نے آکھے اتنے ہے کیا انہیں کہا تو ہے نو چھڈ دے بس اتھوں دی یار چڑھیا تینوں کی پتا ہے پیا چھڈ ہے ہوں نو. گل سمجھ آئی بس یہ سوچ انہاں راواں دے وچوں یار ٹپیا ہے. حضرت ابو ہریرہ مدینے سے باہر نکلے نا صحابہ ساتھ تھے. اللہ اکبر
ऐसे मदीने से थोड़ा सा आगे जाके ना जो सज्जे मुड़ के ना तो फिर पीछे सज्जे मुड़ के फिर पीछे आ गया उस भी पूछिया अबू हुरैरा एक ही गल उथों ऐन होया फिर वापस उथे लैन की गया सी उन्हें क्या मैनू ये नहीं पता मैं लैन की गया सा पर एक दिन मैं हुजूर दे नाल आया सा सरकार भी इंज होई सी गल मेरी समझ यार आउंदी कि नहीं आउंदी हैं वो सरकार भी इंज होके बस ये हुई मुहब्बत जिथे सरकार दी पैगी चाहती क्यों जी नहीं जिथे सरकार दी पैगी चाहती मैं आखिया ओए अफसियो तानू पुछदा कोना कि मुस्तफा ने बिलाल नू सामने लाया क्यों भाई ये भी गल है वो तानू सलाम ही कोई ना करता तानू कौन जानदा सी तानू ते रखदे सन नौकर क्यों जी नहीं है सरकार ने काबे दी छत ते चढ़ा के मौजर बना छड़िया बाबा जी फिर देखना प्यार है बैठे हो ना चार बच्चे आपस दे विच ना हज़रत बिलाल दी बांग दी सांग लाउंदे आंदे ने बिलाल इंज बांग पढ़दा इंज पढ़दा सरकार ने देखिया हुजूर चौं बच्चों ने फरमाया इधर आओ डर गया उन्हें आखिया लो भी आ गई शामत सरकार फरमाया काका बैठ जा जी ओ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਸਾ ਯਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸਾ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਬਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਸੁਣਾ दूसरी बार पढ़ी सरकार फरमाया फिर सुना उन्हें तीसरी बार पढ़ी सरकार फरमाया फिर सुना उन्हें चौथी बार पढ़ी पंचवी बार पढ़ी है जो पंचवी बार पढ़ के हटिया ना सरकार फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह फरमाया तेरे को जो कुछ है ना इन्हू इनाम दे दे इन मेरे यार बिलाल दी बिल्कुल इलम उत्थे नहीं आउंदा जिथे इश्क मुस्तफा ने ये गल याद रखना भावें ज़माने दी किताबां खोला खुदा दी कसम नहीं हो इलम आउंदा इस सीने च मुस्तफा दा इश्क रख सुभान अल्लाह गल समझ आई फिर वेखी तेरे दिल दे दरीचे खुल दे तेनू पता की लगदा कि इलम किनू आंदे पढ़ पढ़ बुखारी तेरे सर को चढ़ गया है बुखार बुखारी तेन फिर भी पढ़नी हाय हाय ये होई बुखारी पढ़ है तेनू पता लिखन वाले लिखी किवें मैं मदीने शरीफ ओ मस्जिद वेखी आ जिस मस्जिद दे विच बैठ के इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी सी सुभान समझ आउंदी कि नहीं आउंदी हां जी ते बावजू एक भी हदीस बेवजू एक भी हदीस बेवजू नहीं लिखी सुभान अल्लाह सारियां बावजू जो फकीर दुनिया ते गया ना कोई बंदा ख्वाब च मिलया सरकार किसी को ख्वाब च मिलया उन्हें आख्या हुजूर बड़ा बीमार है फरमाया जा इमाम बुखारी दी कब्र तो मिट्टी चुक के पीला रख दे सुभान अल्लाह ये शान है खिदमत